Hola, somos nosotras de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas, y su pequeña ayudante Moniquil, Elisa. Hoy tenemos un vídeo especial porque hoy os hablaremos de libros. Mirad, aquí tenéis un libro favorito de Elisa y mi libro favorito. Mirad qué parecidos son, hasta el color de la tapa casi coincide. Se trata del libro de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. El poeta prerrafaelita Gabriel Dante Rossetti, más conocido como simplemente Dante, el autor de la Divina Comedia, decía que ese libro está ambientado en el infierno y los nombres ingleses son puramente una coincidencia. La verdad es que para mí es un libro muy especial, y la primera vez que lo había leído se me puso piel de gallina, o como dirían brasileños, fiqué arrepiada, porque es un libro que no puede dejarte indiferente, ¿no? Posee una fuerza sobrenatural, una fuerza dramática tremenda, y muchos críticos dicen que es un poema místico, lírico, un poema gótico y romántico. Es muchísimo más que una novela de desamor que destruye el hombre por dentro. Es un libro lleno de citas bíblicas, un libro lleno de filosofía, de amargura, de tristeza, pero también nos deja una lección especial. Nos habla del amor en todas sus formas, porque de un amor que te puede cambiar la vida, pero a peor, porque el protagonista masculino, Heathcliff, no es un héroe, es un antihéroe, porque siendo rechazado por su amada Catherine, él empieza a cometer injusticias, actos de crueldad, y empieza a torturar todos a su alrededor, intentando librarse de esa tortura interna que lleva dentro del alma. Lo que pasa es que él amaba a Catherine con tal fuerza que todo lo bueno, todo lo luminoso que había en su alma, él lo había dado a ella. Y ella, que al inicio también le correspondía y la amaba, luego lo había rechazado, y después de eso, pues el alma de Heathcliff empezó a cambiarse, y él se convirtió en un ser torturado por un desamor, torturado por la crueldad de ese sentimiento que él no podía arrancar de sí, porque ese sentimiento lo corrompía, pero él no podía vivir sin él, era parte de él. Y lo que pasa es que Emily Bronte tenía un destino muy triste, porque murió un año después de haber visto publicado su primer y único libro. El libro fue publicado bajo un seudónimo, porque en aquel entonces a las mujeres se les prohibía escribir y aún más publicar libros, porque nadie tomaría en serio nada que viene de una mujer. Es que corría año 1847, imaginaos que en aquel entonces una mujer casi no tenía derechos, no tenía voz. Entonces Emily y sus hermanas Charlotte Bronte, la famosa autora de Jane Eyre, y Anne Bronte habían decidido publicar sus libros juntas. Lo que pasa es que las tres hermanas Bronte poseían un talento literario tremendo, y algunos críticos de aquellos tiempos pensaban que debajo, o mejor dicho, detrás de esos seudónimos se escondía
una sola persona, que detrás de esos tres seudónimos se esconde una persona. Y la verdad es que no estaban tan lejos de la verdad, porque las hermanas Bronte eran muy unidas, muy parecidas entre sí. Y las tres eran hijas de un párroco inglés y anglicano de origen irlandés. Él era un hombre muy solitario que vivía entre los pantanos en una casa solitaria también y triste porque el padre de las hermanas Bronte se enviudó muy joven y tuvo que criar a sus tres hijas y un hijo solo. Entonces, sin tener al interlocutor con quien hablar, tuvo que hablar con sus hijos y hablaba con ellos de todo, incluso de política, de filosofía. Y Emily luego recordaba que a la edad de 10 años ella ya sabía de política y filosofía y podía hablar de Napoleón con una seriedad inexplicable e inesperada en una niña tan pequeña, una niña de tan tierna edad. Y para mí el libro Cumbres Borrascosas es un libro especial, un libro que me había cambiado por dentro, porque es que no se puede olvidar ese libro, porque te habla y te enseña cada vez que lo leas, porque primero lo lees y ves solamente una historia de un amor trágico, luego pasa el tiempo, lo vuelves a leer y ves que es una historia de un alma atormentada y que lleva una lección de amor. Es que nos quiere decir que el amor no tiene que ser así, no tiene que ser oscuro, no tiene que ser tan doloroso, que en cualquier amor, hasta en este, existe una luz, porque hay una escena al final del libro cuando Heathcliff ve a su amada y ella está llena de luz, irradia luz, está a borde de muerte, pero está llena de una tranquilidad muy poco usual para ella, porque Catherine era un pequeño diablillo y por eso estaba tan cercana a Heathcliff al inicio del libro, por eso le correspondía al inicio del libro, era un amor correspondido al inicio. Pero luego la sociedad los condenó a separarse y luego empezó aquella tortura, aquel tormento. Es un libro que no deja indiferente a nadie, especialmente a las naturas artísticas, a las naturas creadoras, como por ejemplo la cantante Kate Bush, que en el año 1977 había escrito una canción que se llama Wuthering Heights, lo que es Cumbres Borrascosas en inglés, y es una canción, es un monólogo de Catherine. Ella encarna a Catherine, la protagonista del libro, y nos habla como si fuera ella, y hasta usa las frases del libro en la letra de la canción. Hay dos versiones de esa canción y hay un vídeo en el que la cantante corre por los pantanos vestida de rojo. Yo creo que este rojo significa la pasión de Catherine, la pasión que ella lleva dentro, porque Catherine era una natura muy pasional. Bueno, la verdad es que es muy difícil para mí hablar de este libro sin emocionarme, porque para mí es uno de mis libros favoritos, un libro de todos los tiempos que yo puedo leer y volver a leer una y otra vez. Ese libro fue llevado a la pantalla grande varias veces en 1938, 1953, 1977 y 2000, creo que 2. Pero yo no había visto ninguna de esas películas hechas a base del libro, porque yo creo que cuando uno ama, se enamora del libro tanto como se había enamorado yo,
pues es mejor no ver películas basadas en este libro, porque cuando lees esas páginas le pones cara a Catherine, le pones cara a Heathcliff y ya no puedes imaginarlos de otra manera, no les puedes poner cara de algún actor de Hollywood. Y yo creo que es un libro tan grande en todos los sentidos que merece ser leído. Yo lo había leído tanto en ruso como en inglés, en su idioma original, para poder sentir la música escondida en las frases de Emily Bronte, la música interna de este libro. Bueno, eso es lo que queríamos contaros hoy, Elisa y yo, y ahora mismo vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы, Ксения и ее маленькая подружка из кукольного мира Элиса. Сегодня мы расскажем вам о одной замечательной книге. Сейчас я вам ее покажу. Вот, пожалуйста, это любимая книга Элисы и моя любимая книга. Называется она «Грозовой перевал». Las cumbres borrascosas, Wuthering Heights. «Грозовой перевал» – книга Эмили Бронте. Эмили Бронте – знаменитая английская писательница. И она происходила из семьи священника. И это очень-очень важный факт. Дело в том, что книга «Грозовой перевал» очень сильно на меня повлияла. Я когда впервые ее прочла, у меня побежали мурашки по коже. И даже сейчас, когда я говорю о ней, у меня тоже бегут мурашки. Потому что эта книга, заключающая в себе огромную драматическую силу. И она полна отсылок к Библии, она полна философских размышлений. Это не просто история трагической любви, не просто история о том, как любовь может изменить душу человека изнутри, разъев эту душу, как ржавчина. Нет, эта история очень глубокая. И я возвращаюсь к ней снова и снова, прочитывая заново. И в каждом новом своем возрасте и в новом прочтении книги я нахожу что-то, чего не замечала раньше. Эта книга очень глубокая, и я думаю, что личность автора Эмили Бронте наложила большой отпечаток на это произведение. Дело в том, что Эмили Бронте происходит, как я уже сказала, из семьи англиканского священника. Это был человек ирландского происхождения, достаточно суровый, как говорили. Жил он в уединенном доме на болотах и в одиночку растил своих 4 детей, 3 дочерей и сына. Он очень рано овдовел, общаться ему было особо не с кем, и он общался со своими детьми и рассказывал им обо всем на свете. Таким образом, Эмили уже в 10 лет знала, кто такой Наполеон. Она могла прекрасно рассуждать о философии, чем удивляла всех окружающих, потому что от 10-летней девочки как-то не ожидали таких зрелых рассуждений. И однажды ее сестра Шарлотта обнаружила стихи, которые Эмили писала, никому не показывала. И она решила, что нужно обязательно опубликовать эти стихи, потому что они достойны публикации. Попыталась уговорить Эмили на это. Та долго не соглашалась, но потом все же согласилась. И после того, как под мужским псевдонимом Эллис Белл были опубликованы эти стихи, это не та Элис, которая Алиса, это Элис мужское имя, и пишется она совершенно по-другому. Вот. После публикации этого сборника стихов сестры отважились написать каждая по роману, потому что все 3 сестры Бронте были очень литературно одарены. И тоже отнесли, значит, свои романы на публикацию. Но, естественно, не лично, чтобы не раскрывать тайну свою. Они отослали свои романы и подписались мужскими именами. Элис Белл, Каррер Белл. Каррер Белл это была Шарлотта, Элис Белл это была Эмили. И еще Энн тоже выбрала себе Акшн Белл.
псевдоним. И были опубликованы 2 романа. Роман «Грозовой перевал» вышел 2 томами в 1847 году, просто потому что он был самый длинный из отданных на публикацию романов. И роман Анны Бронте «Агнес Грей» тоже был публикован. А вот первый роман Шарлотты Бронте под названием «Учитель» был отвергнут. Впоследствии Шарлотта написала роман «Джейн Эйр», который стал очень популярным. Но для меня роман «Грозовой перевал» гораздо лучше, чем «Джейн Эйр», потому что он интереснее, он построен по-другому, у него нелинейное повествование, он полон метафор, он полон философских отсылок, библейских отсылок. Очень-очень-очень глубокий роман. Вот. И множество было экранизации этого романа в 1938 году, 1953 году, 1977 году и в 2000-х годах. Но я ни одной из этих экранизаций не видела, потому что, знаете, когда влюбляешься по-настоящему в книгу, то представляешь ее героев и не хочешь уже видеть их другими, не хочешь их видеть не такими, как их создало твое собственное воображение при чтении книги. Даже была венесуэльская теленовелла, которая тоже называлась «Грозовой перевал», но новелла провалилась, я считаю, даже правильно, потому что превращать в новеллу книгу такой огромной драматической силы для меня грех. И это говорю я, которая переводит теленовеллы, но вот, ей-богу, такую книгу, как «Грозовой перевал», не стоило, я думаю, превращать в теленовеллу. Все-таки она выше, гораздо выше этого. Также книга «Грозовой перевал» продолжает вдохновлять творческих личностей на создание различных произведений. Вот, например, в 1977 году, посмотрев экранизацию «Грозового перевала», певица Кейт Буш написала песню под названием «Грозовой перевал», в которой она обращалась к слушателю от лица Кэти, от лица главной героини этой книги. И в текст песни были даже включены обрывки фраз именно из самого романа «Грозовой перевал». И эта песня считается одной из самых лучших песен, написанных Кейт Буш. Я считаю, что если книга спустя столько столетий после своего написания продолжает вдохновлять людей на творчество, значит, это особая книга, и ее стоит прочесть. Данте Габриэль Россетти, или просто Данте, он говорил, что действие этой книги происходит в аду, а название английское — это просто чистое совпадение. И действительно, эта книга рассказывает о том аде, который творится в душе отвергнутого человека, и о том, возможно ли спасение, возможно ли возрождение после такой мучительной любви или нет. Я прочла книгу и на английском, и на русском. Сначала прочла ее на русском, а потом на языке оригинала, потому что мне очень хотелось почувствовать настоящую музыку этих слов, ту музыку, которую в них закладывала сама Эмили Бронте. Советую вам, кто не читал, прочесть этот роман. Возможно, ваши ощущения от него вообще не совпадут с моими, но для меня это очень особенная книга, о которой мы с Алисой вам решили сегодня рассказать. А теперь, как всегда говорим, hasta luego, hasta la próxima.